আগামী 2রা আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোটা দেশের যুবকদের জন্য ভাষণ রাখবেন। নেশামুক্ত ভারত, নেশামুক্ত যুব সংকল্প অভিযানে আর এর অধীনেই দেশ জুড়ে যুবকদের উদ্দেশ্যে ভার্চুয়ালি ভাষণ রাখতে চলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর তাই ধলাই জেলার যুব আধিকারিক চন্দ্রমোহন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে ধলাই জেলায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে আমবাসা পঞ্চায়েতের রাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। 2রা আগস্ট সরাসরি প্রধানমন্ত্রী যুবকদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রাখবেন সেটা এখানে চালানো হবে। যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া মন্ত্রকের মাই ভারতের উদ্যোগে পরিচালিত এই দেশব্যাপী কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যই হলো মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সংগঠিত করা এবং একটি সুস্থ, দায়িত্বশীল এবং মাদকযুক্ত জীবনধারাকে উৎসাহিত করা। এই অভিযানটি প্রধানমন্ত্রী নেশামুক্ত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিকশিত ভারত 2047-এর জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কে উঠে আসছে বিষয়ে শোনাবো। माय भारत जो कि मेरा युवा भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में, जो ऑर्गेनाइज करवा रही है नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान, जो जिसका एक विजन है भारत को नशा मुक्त करना। और 2 अगस्त 2026 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली एड्रेस करेंगे यूथ को अक्रॉस द नेशन, जो कि एक नेशन वाइड कैंपेन होगा। इस प्रोग्राम के अंडर 10,000 लोकेशन से ज़्यादा और जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा यूथ जुड़ेंगे फिजिकली और वर्चुअली। यूथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, जैसे माय भारत NSS, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ क्लब्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, NGOs के यूथ पार्टिसिपेट करेंगे। इस कैंपेन का एम है यूथ को मोबिलाइज करना नशा के अगेंस्ट, सब्सटेंस अब्यूज जो होता है उसके अगेंस्ट, और कंट्रीब्यूट करना। हमारा जो विजन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है विकसित भारत बाय 2047। तो पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द जो कंट्री होंगे वो नशा मुक्त प्लेज भी लेंगे और हमारे एक कमिट करेंगे ड्रग फ्री लाइफस्टाइल को और दूसरों को इंस्पायर भी करेंगे। इसके अलावा ये इवेंट फॉर्मली लॉन्च करेगा 100 वीक नेशन वाइड संडे कैंपेन को, जो कि फीचर करेगा रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, फिटनेस, मेडिटेशन, अवेयरनेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ এদিন মাই ভারত জেলা যুব আধিকারিক চন্দ্রমোহন আরো জানান যে এটি একটি 100 সপ্তাহের রবিবার কেন্দ্রিক দেশব্যাপী কার্যক্রম, যার অধীনে যুবকদের অংশগ্রহণ বজায় রাখতেই নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ফিটনেস সচেতনতা, ধ্যান ও সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বর্তমানে মাই ভারত পোর্টালে একটি শপথ অভিযান চলছে, যা নাগরিকদের, বিশেষ করে যুব সমাজকে একটি মাদকমুক্ত ভারত গঠনে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার সুযোগ করে দিচ্ছে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।